नूह ने कश्ती बना ली। नूह ने, अल्लाह ने कहा नूह ठीक है जाओ, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल किया, जाओ कश्ती बनाओ। नूह ने कश्ती बनाई, तूफान आया। एक मरहला पहले है, नूह गए अपनी जोजा पास, कहा देखो तूफान आने वाला है, सवार हो जाओ, तूफान आने वाला है, सवार हो जाओ। तो उसने क्या किया? उसने इनकार कर दिया, उसने इनकार कर दिया। देखो एक जुमला है, अगर तुम सफीने से नफरत की वजह से उस पे सवार नहीं हो रही, अपने शौहर की मोहब्बत में तो सवार हो सकती हो। नूह की बीवी माना नहीं चाहती थी कि सफीने पे सवार हो, किस वजह से? ताकि अजाब इलाही से बचे। लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत में सफीने पे सवार तो हो सकती थी ना, लेकिन सवार नहीं हुई और हलाक हो गई। तो पता चला चाहे नबी खुदा की अहलिया क्यों ना हो, अगर सफीने से रुख मोड़ ले नाअहल हो जाया करती है। नबी खुदा की जोजा ही क्यों ना हो, सफीने से रुख मोड़ लिया जाए तो हलाक हो जाया करती है। नबी खुदा बीवी के पास से गए बेटे के पास कि बेटा चलो अजाब इलाही आने वाला है, बैठो कश्ती में सवार हो जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बेटे ने कहा नहीं बाबा, आज नहीं, मैं कश्ती में सवार नहीं होऊंगा, मैं पहाड़ पर सवार हो जाऊंगा, पहाड़ की चोटी मुझे बचा लेगी। नबी खुदा ने कहा इरकम माना, देखो आज कुछ नहीं बचने वाला, कुफरान ना करो, इरकम माना, हमारे साथ चले आओ, आज हटदर्मी ना करो, आज चले आओ। लेकिन नूह के बेटे ने क्या किया? उसने कहा नहीं बाबा, मैं पहाड़ की चोटी पे पनाह ले लूंगा, मैं पहाड़ की चोटी पे पनाह ले लूंगा। और इब्राहिम अपने बाप की, नूह की बात का इनकार कर दिया। बस उसने इनकार किया। नूह ने दुआ की, परवरदिगार जो भी है तो मेरा बेटा, इसे इसकी मगफिरत फरमा। परवरदिगार का फौरन जवाब आया, नूह इसके लिए बख्शिश न मांग, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये बेटा था लेकिन अब तेरी अहल से नहीं रहा, अब बेदार रहिएगा। अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरी अहल से नहीं है। सफीने का इनकार किया, अल्लाह ने सुलभी बेटे को नाअहल बना दिया। अल्लाह ने कहा भाई नूह का सुलभी बेटा है, सुलभी बेटा है, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तेरा अब नहीं है, ये तेरी अहल से नहीं है। था कौन? सुलभी बेटा। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल में से नहीं है। तो पता चला जब नूह का, ये जुमला जाया ना हो, अव्वल तक आखिर फत के लिए इसमें पैगाम है कि देखो जब नूह का नबी खुदा का सुलभी बेटा सफीने से रुख मोड़ ले तो उसकी बख्शिश नहीं होती, तो जब वो नबी खुदा से रिश्ते जोड़े उनकी बला बख्शिश कैसे हो जाएगी? अरे जब सुलभी बच्चा, अरे सफीने की मुनाफिकत और नफरत की वजह से ना बख्शा गया, तो जो तू रिश्ते बांटता फिर रहा है वो कब काम आएंगे? अरे जितने मर्जी रिश्ते बनाता जा, अल्लाह कहता है वो अगर रिश्ता सुलभी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सफीने की नफरत आ जाए मैं उसे भी नाअहल कर दिया करता हूं। एक दफा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद।
پروردگار نے نوح کی دعا قبول کی، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ۔ فضائل اپنے اختتامی مراحل پہ ہیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نوح کی دعا قبول کی، اور آیات کے اختتام پہ پروردگار کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور اصحاب سفینہ کو بھی نجات دی۔ ہم نے نوح کو بھی نجات دی، اصحاب سفینہ کو۔ اللہ وہ تو کشتی کے صحابی تو نہیں تھے، وہ تو نوح کے صحابی تھے، لیکن تو کہہ رہا ہے میں نے کشتی کے صحابیوں کو نجات دی، تو یقین کریں اللہ کی جواب آئے گا کہ دیکھو ہاں صحابیت کے لیے بھی نجات ہے، پناہ ہے، لیکن رسول کے رشتے سے نہیں، سفینے کے رشتے سے۔ اب جس کو رسول کو، جس صحابی کو دیکھو نجات چاہیے ہے، وہ رسول کے توسط سے سفینے کے سے متصل ہو جائے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، میں اسے رسول کو بھی نجات دوں گا اور سفینے والوں کو بھی نجات دوں گا۔ اگر تجھے نجات چاہیے ہے تو سفینے والے بن جا۔ وہ اس دور کا سفینہ تھا، اس دور کا سفینہ میں نے ذکر کیا ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا، کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے کہ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے تخلفا، جس نے اس سے رخ موڑ لیا تو غرق وہوا، وہ غرق بھی ہو گیا، ہلاک بھی ہو گیا۔ یہ ہے سفینے کی طاقت۔ آج جو بندہ سفینے کو چھوڑ کر نجات ڈھونڈتا پھر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی جنت چھوڑ کر کس چیز کی طلب کر رہا ہے۔ ذاکر صاحب آ چکے ہیں، آج کچھ ممبر آپ کو پتہ ہے تاخیر سے ملا، اس وجہ سے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔